गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज आम आरंभ करवा क्लास 10 रो इंग्लिश ग्रामर थ्योरी क्लास। आम गोटी गोटी करी कॉन्सेप्ट बुझिबा जहाँकि आपको इंग्लिश ग्रामर रे जो भी जहाँ भी डाउट होची आपणकर क्लीयर हेबो। बहुत पिला कहउछन्ति जे इंग्लिश ग्रामर रे प्रॉब्लम होची से मानकर कॉन्सेप्ट क्लीयर होनी। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର କ୍ଲାସ୍ 10କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆମେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଏହାର ଟେନ୍ସ ରିଭିଜିଟେଡ଼। ଟେନ୍ସ ରିଭିଜିଟେଡ଼ टेन्स तो ऑलरेडी 9 क्लास रे अच्छी आउ थे ताकू विजिट करवा। एक्चुअली एथुरु भी बहुत गुड़े क्वेश्चन आसची एवं सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट रु बहुत गुड़े क्वेश्चन आसे। से सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट को बुझा आगु आम जब टेन्स रिविजिटेड करथिबा आउ थे या जब भल भाव पढ़ा ताहले एटा आपन को बहुत हेल्पफुल हम। तो चैप्टर 1 वी लर्न अबाउट टेन्स एंड टाइम इन द प्रीवियस क्लास। Now we realize that time is a continuous flow measured in seconds, minute, hour, day or year. On the other hand, tense is a grammatical concept specific to a particular language. The tense system in English is not similar to that any other language such as Odia or Sanskrit. एटा चलते मु खाली आपको इम्पोर्टाट पॉइंट कहूँ किंतु सबुतक आपको पढ़ी जमीक आपंकर टिकी भी छाड़ी हेबनी। इंग्लिश लैंग्वेज हैज ओनली 2 डिफाइंड टेन्स एंड 1 वर्ब प्रेजेंट एंड पास्ट। विथ द हेल्प ऑफ दिस 2 टेन्स वी एक्सप्रेस 3 फेज ऑफ टाइम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो एट टाइम वी हैव डिफिकल्टी in expressing ourselves using the proper tense form of verb. In this chapter we will study how the available tense form of verb express all the 3 pages of time. देखंतु आमे जणे जणे टेन्स आमे जानिछु, टेन्स जानिकी मध्य आमे भूल करू ना। काहे की भूल होए ना आमे जानिछु जे प्रेजेंट सिंपल ना कोन मु जाए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मु जाऊ अछि, प्रेजेंट परफेक्ट मु जाई अच्छी, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मु जाई आसु अछि। सेमती पास्ट रे मध्य सेमती हुए किंतु एठी कोन कहूची जे आमे टेन्स जानिकी हमर जो फ्यूचर रे मध्य प्रेजेंट टेन्स लागुची, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेन्स लागुची। आमे प्रेजेंट टेन्स एवं पास्ट टेन्स को ए दुईटा टेन्स को नेकी फ्यूचर हो पास्ट हो प्रेजेंट हो ए तीनटा टेन्स रो आमे समय रो ए तीनटा टाइम रो आमे सेंटेंस आम यूज करुचु जहाँ फल कि आम टेन्स घोषिकी करूँ। सो आम पूरा क्लीयर हवा, आम पूरा जानिबा जे आम टेन्स देखिकी कौन लगे से तो सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट रे गला, सब्जेक्ट कौन थे भार कौन हम किंतु आम यही पाठरे जानिबा। यही पाठर आम कौन जानिबा, आम जानिबा जे कौ जगार कौ फॉर्म व्यवहार हम, कौ टेन्स रो कौ फॉर्म व्यवहार हम, केमितिया सिचुएशन थिले कौ टेन्स रे कौ फॉर्म व्यवहार हम से आपण को नॉलेज एथिरे आसियो। देखंतु फास्ट होची प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम आम समस्ते जानिछि, टिके आपन बोरिंग लागि पारे किंतु टिकी निकी के आम जिबा जहाँ फल आपन को बहुत हेल्पफुल हम। अनिता कहूँ व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डे। एते देखंतु इटा आम केमिति जानिबा जे तुम वर्तमान तुम भाई कौन करू अछि। आम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहीं यूज है सीटा आम जानवर अच्छी। व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डे आम कौन देखिकी ये जाना जे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगेगा आम ए जाना दिस डे। दिस डेज कहले वर्तमान जो से गोटे दिन कथा कहूनी कि सबुदिन कथा कहूनी, किसी पीरियड ऑफ टाइम कथा कहे से आग को सेटा कर न पारे किंतु वर्तमान जहाँ करुँची सेटा को देखिए आम जाना जे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ये व्यवहार हम। यही कॉन्सेप्ट माने आपण मानू क्लियर हबार अच्छे। दिस डे को देखिए आम जानिबा जे एथिरे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव व्यवहार हबो। दिस डे कहले काहे कि दिस डे को देखिए आम जानि परिबा नहीं दिस डे होची एमिति जे आज से कौन करुछि काली सेटा करि न पारे किंतु वर्तमान दिन मानकर जहाँ करुछि
ताकू देखिले सेटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव व्यवहार हो। आपण कौन लास्ट को मु कहबी केमती आपण ये हेबे फास्ट क्लासटा सरू। बनिता ही स्टडिंग एट ए कॉलेज दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर से अलग पढ़ा देखो दिस ईयर को देखिकी जाना जे एटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो। ही स्टडिंग +2 साइंस ये कहीं जाना ना से पढ़ू अच्छी बर्तमान से +2 साइंस पढ़ू से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर इंजीनियरिंग स्टडी बर्तमान से प्रिपेयरिंग करुच्ची काली आसंता वर्ष प्रिपेयरिंग न करि पारे से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर इंजीनियरिंग स्टडी। ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर डज ही नॉट देखो ये प्रेजेंट सिंपल कहीं लगला से चाहे से इटा फैक्ट से चाहे से चाहू अच्छी सबुदिन चाहूब बा किसी दिन चाहूब से ना ही इज वांटिंग हेनी से चाहू अच्छी ना ही वांट्स से चाहे से प्रेजेंट सिंपल यस आई थिंक सो। एमती आमे गोटी गोटी कर देखा। लुक एट द वर्ब इन द डायलॉग गिवन अबव व्हाट टेंस फॉर्म आर दे इन वी यूज द फॉलोइंग टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट टाइम। एटा सब होची प्रेजेंट टाइम रो कथा किंतु दुईटा फॉर्म कथा एटी मेंशन करा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एवं प्रेजेंट सिंपल। देखो प्रेजेंट सिंपल ये बढ़िया देती कौ कौन आमे व्यवहार करवा यहाँ समस्ते घोषी दी था किंतु कला बेले मुश्किल हुए। आउ टिके आमे यही क्लास माध्यम क्लियर करवा हेबिचुअल एक्शन। हेबिचुअल एक्शन तो आमे जानिछु किंतु हेबिचुअल एक्शन कोटा कोटा गोटे हेबिचुअल एक्शन। आई गो टू स्कूल एवरी डे दिस इज हेबिचुअल एक्शन। मु प्रत्येक दिन स्कूल जाए एमितिया सेंटेंस रे आमे कहबा आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे कहबानी आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे कहबानी आई गो टू स्कूल एवरी डे कहबा कहीं ना एटा हेबिचुअल एक्शन। हेबिचुअल एक्शन रे प्रेजेंट सिंपल व्यवहार हेबो। टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट एटा होची कोन लॉ ऑफ नेचर जंगल रे से बास करे सत कथा सेति पय एटा लागिबो प्रेजेंट सिंपल। टाइगर्स इज लिविंग इन फॉरेस्ट से बास करू अछि बोली कहबानी बास करे आमे ता सहित बास करूनु आमे कहूछु जे एटा गोटे नेचुरल फैक्ट बोली कि सेति पय टाइगर्स लिव्स इन फॉरेस्ट व्यवहार करवा ना बहुत पिला भूल कर टाइगर बास करी अछि कि करू अछि कहीं लगभग ना ये प्रेजेंट फैक्ट नेचुरल लॉ। आई फील हंग्री ये लॉ ऑफ नेचर बा जनरल ट्रुथ एटा कहवा मत भोक लागो आई फील हंग्री मत भाग आई एम फीलिंग हंग्री मत वर्तमान भोक लागू अच्छी ना नाउ जदि वर्तमान लगेबा ताहले आई एम फीलिंग हंग्री नाउ किंतु आई फील हंग्री मत भोक लगे ये फैक्टा ये मन रखे तुम आई फील हंग्री। द सन राइजेस इन द ईस्ट एटा को किए भूल करें यहाँ तो साइंटिफिक ट्रुथ। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी साइंटिफिक ट्रुथ। आई स्टडी एट द स्कूल मु पढ़े मुझे स्कूल रे पढ़े आई एम स्टडिंग इन द स्कूल नहीं पढ़ू अच्छी नु जदि पाठ से रियली जदि पढ़ुव बही धरिकी आई एम स्टडिंग बोली कहवा। एट द स्कूल लगुच एट लगी एट जेहेतु लगी मुझे स्कूल रे पढ़े पढ़े बोली मुझे पढ़ू अच्छी बोली कहबानी से बर्तमान पढ़ू ना आई स्टडी एट द स्कूल आमे। नेक्स्ट अच्छे परमानेंट स्नो कवर्स द अंटार्कटिका एटा सत कथा। परमानेंट स्नो जोटा कवर्स इज अंटार्कटिका को भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा ये प्रेजेंट सिंपल लगेगा देख यही क्षेत्र में सब प्रेजेंट सिंपल व्यवहार हो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कौ थे व्यवहार होउची आपण माने मार्क करंतु। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ फॉर समथिंग हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और फॉर ए टेम्पोरारी एक्शन ये तीनटा क्षेत्र में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव व्यवहार हो जोटा कि वर्तमान जोटा होउथबो किंबा समथिंग हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी समय धरि सेटा जदि हबो कि हो अच्छी आगू भी हम आ टेम्पोरारी एक्शन देखो एग्जांपल आम बुझा। इट इज रेनिंग नाउ वर्षा हुए बोली आम कहनी बर्तमान वर्षा होमें से क्षेत्र में कौन करवा वर्षा होमें देखुचु इट इज रेनिंग आम कहवा। तापरे माय ब्रदर इज सर्चिंग फॉर ए जॉब देखो यही जगार प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगे कहीं से सबुदिन सर्च करनी किसी पीरियड टाइम धरिक सर्च कर बर्तमान से कर माय ब्रदर इज सर्चिंग फॉर ए जॉब से लगेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव।
উই ইউজুয়ালি গোজ টু স্কুল অন বাইসাইকেল। এই এক্সাম্পলটা প্রায় আসে। আই ইউজুয়ালি ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହ୍ୟାବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବାଇସାଇକେଲ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉ, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଟୁଡେ ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଦେୟାର ଅନ୍ ଫୁଟ୍, ସେ ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବାଇସାଇକେଲରେ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ସବୁଦିନ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଇଏରେ ଯାଉଛି, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଲଗାଇବା। ଉଇ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବାଇସାଇକେଲ ବଟ୍ ଟୁଡେ ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଦେୟାର ଅନ୍ ଫୁଟ୍। ତାପରେ ଏତିକି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 କରିବେ, ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆପଣ କରିବେ, ଏମିତି କରି କରି ସାରିବେ। ଡେଲି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପଢ଼ନ୍ତୁ, 2ଟା 3ଟା କି ଗୋଟିଏ ବହି ଦିନକୁ ସାରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼େ, 2 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ଇଂଲିଶକୁ ପଢ଼େ, ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ରିଭିଜନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହି ଗେଟ୍ସ ଅପ୍ ଆର୍ଲି, fill in the blanks with the correct form of verb given in the bracket। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ରେ ହେବ। କାହିଁକି ସିମ୍ପୁଲ୍ରେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଇଛି। ହି ଗେଟ୍ସ ଅପ୍ ଆର୍ଲି ଏଭ୍ରିଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଗେଟ୍ସ ଅପ୍ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍। ହି ବ୍ରସ୍, ଏସ୍ ଲାଗିବ, ହି ବ୍ରସେସ୍ ହିଜ୍ ଟିଥ୍, ସବୁଦିନ ସେ କରେ। ଏଣ୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍, ହି ହ୍ୟାଜ୍ ହେବ, ହି ହ୍ୟାଜ୍ ହିଜ୍ ବାଥ୍। ହି ଟେକ୍ସ, TAKES, ଟେକ୍ସ ଏ କ୍ୱିକ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, করে টেক, হি যেহেতু লাগিছে এস ব্যবহার হব। হি ডজ নট ওয়ান্ট হব টু পনিশ আট স্কুল, সো হি সেট, SETS লাগিব, সেটস যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নম্বর। আর্লি টু রিচ দ্য স্কুল ইন টাইম, হি সিটস অন দ্য সেম বেঞ্চ ইন দ্য ক্লাসরুম। হি হ্যাজ স্ট্রেট হেয়ার অ্যান্ড শার্প নোজ, হোয়াট ইজ হিজ নেম। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ରେ ଥିଲା। 2କୁ ବି ଆପଣ କରିବେ। ରାଇଟ୍ ଦ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅନ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏ କାଉ, ଡଗ୍, କ୍ୟାଟ୍, ଟାଇଗର, ହର୍ସ ଅର୍ ଏନି ଅଦର animal but don't mention the name of the animal। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍, ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ନିଜେ ନିଜେ, ଏଇଟା ବି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ 2 legs, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡଗ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁକୁର, ତ କ'ଣ କହିବେ? ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡଗ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡଗ୍ ବୋଲି କହିବେନି, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ 4 legs, ମାଇ କଲର୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍। ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କହିପାରିବେ। ମାଇ କଲର୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍। ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିକେନ୍। ଆଇ ସ୍ଲିପ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍। ଆଇ ସ୍ଲିପ୍ ଏଟ୍ ଦ ଗେଟ୍। ଏମିତି ଆପଣ କରିବେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ବହୁତ ବଢ଼ିଆଟା, ଏଟାକୁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ୱାର୍କ ଇନ୍ ପେୟାର A and B, ୟୋର୍ ପାର୍ଟନର୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ୟୁ ସମ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ରଙ୍ଗ, correct your partner, then speak your sentence and let your partner correct you. In this way complete all the sentence and at the end write down the correct answer। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ମିଷ୍ଟର ରାଓ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍ ଫିଶ୍। ଆପଣ କହିବେ ନୋ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଫିଶ୍, ହି ଇଜ୍ ଏନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ବୋଲି କହିବେ। ସେମିତି ୱାଟର ଫ୍ରିଜେସ୍ ଏଟ୍ 4 degree Celsius, ଭୁଲ ଦେଇଛି। No, water does not freeze at 4 degree Celsius. It freezes at 100 degree Celsius। ଏମିତି ଲେଖିବେ। କଟକ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଭୁଲ ଅଛି। No, କଟକ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦ ସନ୍ ଗୋଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଆର୍ଥ, ଭୁଲ ଅଛି। No, the sun does not go round the earth, the earth goes round the sun। ଏମିତି ଲେଖିବେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଫୁଟବଲ୍, ସେ ତ ହେଉଛି ଆମର ଚେସ୍ ପ୍ଲେୟାର। No, ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ ଡଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ୍, ହି ପ୍ଲେସ୍ ଚେସ୍।
His place yes ହେବ the prime minister in India lives in Mumbai ଭୁଲ ଅଛି no the prime minister India does not live in Mumbai he lives in Delhi ଏମିତି ଆପଣ କରିବେ ତାପରେ wrong sentence ବି water floats on oil ନା no ଏଇଟା ଜଣେ ବି ଏ କରିବ ଆଉ ବି କରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କରିବେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ no waters does not floats on oil the oil floats on water no a rose is not a kind of fruit a rose is a kind of flower Sachin Tendulkar does not play hockey Sachin Tendulkar plays cricket Vande Mataram is not our national anthem Vande Mataram is our national song. New York is not, no, New York is not the capital of USA. Washington is the capital of US. ଏମିତି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୋଟେ ଥର କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ ଫିନିଶ୍ କରିବେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କରି ଯିବେ work in pair match the following sentence 1 to 6 with the use of present simple and present progressive ଏଇଟା ଆମେ କରିବା ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା I live in ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର ଏଇଟା ହେଉଛି I live in ସମ୍ବଲପୁର something happening sorry এটা প্রেজেন্ট সিম্পল হবা জেনারেল ট্রুথ এটা আমি কହିପାରିବା হ্যাবচুয়াল অ্যাকশন সে রহুছি এ হব জেনারেল ট্রুথ সি ইজ স্টেইং উইথ হার অন্ট এট দ্য মোমেন্ট যেহেতু ଦେଇছি এটা হচ্ছে সি ইজ স্টেইং এটা হলা প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ সমথিং হ্যাপেনিং নাও কহিবা আমি পরে চেঞ্জ হই পারে সমথিং হ্যাপেনিং ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম আমি কহিପାରିବା Toffee are very sweet. Toffee are very sweet. Present simple general truth এটা কহিবা His English is getting better all the time. Is getting যেহেতু ଦେଇଛି present progressive ଦେଇছি মানে এটা କ'ଣ କହିବା His English is getting better all the time. এটা ହେଉଛି something happening over a period of time. এটা ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନିଜେ I usually go to school on foot. এটা ହେଉଛି present simple. এটা হচ্ছে হ্যাবচুয়াল অ্যাকশন লুক দ্য টু সোয়ান আর ক্যারিং এ টর্টোয়েজ এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভরে কোটা হব এটা হব টেম্পোরারি অ্যাকশন বর্তমান নৌଛନ୍ତି লুক এফ হব অ্যাক্টিভিটি 5 লুক আউট থ্রু দ্য উইন্ডো হোয়াট ডু ইউ সি রাইট 3 সেন্টেন্স অ্যাবাউট দ্য থিং দ্যাট ইউ সি রিড আউট and see who else has written one exactly like you for today you are a special friend suppose ଆପଣ ଏମିତିଆ କୁ କ'ଣ କରିବେ ନିଜେ ଆପଣ କରିବେ ଝରକା ପାଖକୁ ବାହାରେ ଦେଖିବେ the sky color is blue my friends is going on the road ଆପଣ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ the birds is flying ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି birds fly ଉଡ଼େ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି birds fly ଆମେ ନ ଦେଖିକି ଯଦି କହିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଯଦି କହିବା The birds are flying on the sky. ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ତିନିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣ କହିବେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 6 ୟୁଜ୍ ଆଇଦର ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଡାୟଲଗ୍ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଏଇତକ କରିକି ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଠାନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍କୁ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଆମେ କିଛି କରିବା ଏମିତି 10 କ୍ଲାସ୍ର ବହିକି ଆମେ 1 କରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 1 କ୍ଲାସ୍ 2 କରି ସାରିବା थैंक यू वीडियो को लाइक कर दियंतु जदि सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करंतु।